Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Leela Maya Vigrahaya Hemavadevya Chavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasampradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhakta-vinaya Aparagalaksya Vidhasta-bhamaditarangamari Sita-mahitam-shanam prapana Vande Namaste Charanarvindam Vande Namaste Charanarvindam Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Govinda Damodara Madhaveti Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi Govinda Damodara Madhaveti Sham Sundar Skanda Shikar Smarhas Murali Manohara Radhikar Mama Kripanidhi Supriya Charana King Korim Kuru Tavaivasmi Tivikyaya Devi Tam Namah Janatikaram. First of all, for my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmatiya Paramaradhatama Guru Pada Padma Nitya Leela Pravish Om Vishwapad Ashtotara Satasri Rupanuga Acharya Varya Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Primero que todo, ofrezco mi corazón como flores miles de veces a los pies del loto de mi sagrado maestro espiritual, el supremamente venerable Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I would like pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gauriya Guru Parampara. Segundo, ofrezco mis reverencias al maestro de mi maestro y a su maestro de su maestro y así sucesivamente a toda nuestra línea discipular de maestro espiritual. And finally, for my pranam to all you, the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Y finalmente, ofrezco mis reverencias a todos vosotros, los Vaishnavas y Vaishnavis reunidos. By the causeless mercy of Sri Gauranga Gauranga, we are hearing about the glories of Mahaprabhu's most intimate associate, Sri Swarup Damodar Goswami. Por la misericordia sin causa de Sri Guru y Gauranga, estamos escuchando acerca de las glorias de el asociado más íntimo de Mahaprabhu, Sri Swarup Damodar Goswami. It is essential, if one wants to attain the service of the Supreme Lord, to approach through his devotees. Es esencial, si uno quiere alcanzar el servicio al Señor Supremo, acercarse a Él a través de sus devotos. In the Bhagavad Gita, Sri Krishna has said, Mahatmanastu mam partha daivim prakritim asitaha. The Mahatma, the great souls, O Arjuna, they are under the shelter of the Daivi Prakriti, spiritual energy.
En el Bhagavad Gita, Sri Krishna ha dicho: oh Arjuna, los Mahatmas, las grandes almas, ellos están bajo el refugio de la energía divina. The general conditioned souls, they're very tightly bound by the laws of karma, and all of their activities are being performed by Prakriti, Sattva, Rajas and Tamas, the three gunas. Las almas condicionadas comunes y corrientes están atadas, muy apretados por el karma, y todas sus actividades están siendo ejecutadas por la naturaleza material compuesta de sattva, rajas y tamas. But although a pure devotee may appear to be like another human being to the mundane vision, Pero aunque un devoto puro pueda parecer como un ser humano normal para la visión mundana, but their nature is completely different. pero su naturaleza es completamente diferente. Their body is Satchidananda, Su cuerpo es Satchitananda, spiritual. espiritual. All their senses are engaged continuously in giving pleasure to the Supreme Lord Sri Krishna. Todos sus sentidos se dedican continuamente a darle placer al Señor Supremo Shri Krishna. They are never touched by Maya. Ellos nunca están tocados por Maya. Not only the pure devotee is under the shelter of the spiritual energy, but he never touches the material world. No solo el devoto está bajo el refugio de la energía espiritual, sino que nunca toca el mundo material. You know that? See Krishna, how many energies does he have? ¿Cuántas energías tiene Shri Krishna? Some people say 3, some people say unlimited, but the actual answer is 1. Algunas personas dicen 3, algunas personas dicen que son ilimitadas, pero la verdadera respuesta es 1. And his one energy acts in different ways according to the action of the energy, then there's a different nomenclature. Y esta única energía actúa de diferentes formas, y según la acción de esa energía recibe una nomenclatura diferente. We see that when Vasudev Maharaj, we saw in the drama, he crossed the Jamuna and kept Krishna in Gokul, and he picked up the baby girl born to Yashoda, Yogamaya. Vimos en el drama cómo Vasudev Maharaj llevó al pequeño Krishna a través del Yamuna y lo dejó en Gokula, y tomó en sus brazos a Yogamaya, que había nacido de madre Yashoda, And brought Yogamaya back to Mathura. y trajo a Yogamaya de vuelta a Mathura. Then Kamsa Maharaj tried to kill her, that baby girl, Luego Kamsa Maharaj trató de matar a esa pequeña niña, but she flew into the air and kicked him in the head pero ella voló por los aires y le dio una patada en la and cabeza, manifested in the sky as Durga. y se manifestó en el cielo como Durga. So Yogamaya, the internal potency, and Mahamaya, Durga, the external potency, they're actually one potency acting in different ways in accordance with our tendency. Entonces, Yogamaya, la potencia interna del Señor, y Mahamaya, la potencia externa, de hecho son una sola potencia que actúa de manera diferente sobre nosotros según nuestra tendencia. When we have Bhog Vritti means the tendency for Bhog, enjoyment. Cuando tenemos Bhog Vritti, es la tendencia al Bhog, al disfrute, Then we experience Mahamaya, Durga, the material existence. entonces experimentamos a Mahamaya, Durga, la existencia material. And when we have Seva Vritti, service mood, then we experience Yogamaya, the spiritual potency. Y cuando tenemos Seva Vritti, experimentamos, es decir, la tendencia a servir, experimentamos a Yogamaya, la potencia espiritual. So because Vasudev Maharaj has Seva Vritti, only the mood to serve the Supreme Lord, he has no thirst for his own pleasure. Como Vasudev Maharaj no tiene ningún Bhoga Vritti, tiene solo Seva Vritti, no tiene ninguna sed de disfrute material. So that goddess was Yogamaya, and the same goddess in the hands of Kamsa became Durga, Entonces, Mahamaya. esa diosa era Yogamaya, y la misma diosa en las manos de Kamsa Maharaj se convirtió en Durga, Mahamaya. So because the pure Vaishnava, he has only the pure Seva Vritti. Everywhere he goes,
everything he sees, everything he touches, everything he uses, all becomes spiritual. Entonces, dado que el devoto puro tiene un seva puro, una inclinación a servir pura, a donde quiera que vaya, todo lo que ve, todo lo que toca, todo lo que entra en contacto con él es espiritual. Why do we worship the shoes of Gurudev? ¿Por qué adoramos los pies de Gurudev? The bed, the cloth? La cama, la ropa, Because everything which has been used by the pure devotee all becomes supernatural. porque todo lo que ha sido usado por el puro devoto se vuelve sobrenatural. And if we allow ourselves to be used as the instrument of a pure devotee, we also become supernatural. Y si nosotros permitimos que Gurudev nos utilice como su instrumento, entonces nosotros también nos volvemos sobrenaturales. So the pure Vaishnava is under the shelter of the spiritual potency, and if we become under the shelter of the pure Vaishnava, then we become under the shelter of the spiritual potency. Entonces el devoto puro está bajo el refugio de la potencia espiritual, y si nosotros nos ponemos bajo el refugio de Gurudev, también entramos bajo el refugio de la potencia espiritual. Vishwam Purna Sukhayate Vidimahendrajistketayate Jatkaruna Kataksha Vaibhavatam Tam Gaurameva Stumaha. For those who have received the merciful sidelong glance of Gauranga Mahaprabhu, then they see the whole universe is full of joy. Para aquellos que han recibido la misericordiosa mirada de soslayo de Gauranga Mahaprabhu, el universo entero está lleno de dicha. So, once my Gurudev, one morning, he just came back from a japa walk and he sat down. Entonces una mañana mi Gurudev acaba de regresar de su caminata de japa y se sentó. He said, do you know what is the difference between a Hamsa and a Paramahamsa? Y me dijo, ¿sabes cuál es la diferencia entre un Hamsa y un Paramahamsa? The devotee is like a Hamsa, like a swan. He has the power of discrimination. Just as a swan can separate milk from water, so that devotee, he can clearly discriminate between matter and spirit. El devoto que es como un Hamsa, como un cisne, así como el cisne puede separar el agua de la leche o la leche del agua, él puede discriminar muy claramente entre la materia y el espíritu. But when he comes into the fourth stage of sannyas, Paramahamsa, Pero cuando entra en la cuarta etapa de sannyas, Paramahamsa, then there's no need, he does not have to carry danda or wear utri or anything. entonces ya no hace falta que cargue la danda o use la prenda que va alrededor del pecho. Paramahamsa is not under those viti, rules and regulations. El Paramahamsa ya no tiene que someterse a esas reglas. For him, he does not discriminate between the milk and the water because in his vision there is only milk. Para él no discierne, él no distingue entre la leche y el agua porque en su visión solo hay leche. So if we can be in the shelter and attain the mercy of such Vaishnavas, then by their glance, by their kripa kataksh, then we become uplifted to the transcendental platform. Entonces, si nosotros podemos estar bajo el refugio de un devoto así y recibir su misericordia, entonces, con su mirada misericordiosa, él nos va a elevar a un plano superior. Being an intimate and eternal associate of the Supreme Lord, Swarup Damodar Goswami is the crest jewel of the Paramahamsas. Dado que es un asociado íntimo y muy cercano del Señor, Swarup Damodar Goswami es la joya de la corona de todos los Paramahamsas. So, this morning we heard how one Brahmin had written a drama about Chaitanya Mahaprabhu, but his mind was confused. It was contaminated with impersonal philosophy. Esta mañana supimos cómo un Brahman había escrito una obra sobre Chaitanya Mahaprabhu, pero su mente estaba contaminada por la filosofía impersonalista. And Swarup Damodar Goswami, he manifested a divine transcendental anger, not a material anger. Y Swarup Damodar Goswami manifestó una rabia divina trascendente, no una rabia material. Material anger is tamasic. La rabia material es tamásica, He cannot be purified by tamagun. no puede ser purificado por tamagun. But the anger of Swarup Damodar Goswami
purified that Brahmin. So from this you should understand, it was a divine emotion. Pero la rabia de Swarup Damodar purificó a este Brahman. O sea que de esto podemos concluir que su rabia era trascendente. He said, you have made offense to Chaitanya Mahaprabhu by making the Supreme Lord, putting him in the category of a jiva, a soul. Le dijo, tú has ofendido a Chaitanya Mahaprabhu porque has puesto al Señor Supremo en la categoría de una jiva, un alma. You have made Lord Jagannath, but you have made an offense to Lord Jagannath by comparing him to the jad, inert, insentient wood. Has hecho una ofensa al Señor Jagannath al compararlo a Yad, al decir que tiene un cuerpo material hecho de madera. And you have made offense to both, because these two forms of the Supreme Lord, their soul and body, there is none different, but you have separated, saying that one is a soul and one is a body. Y tú los has ofendido a ambos porque has dicho que uno es el cuerpo y el otro es el alma, pero en realidad en ellos el alma es el cuerpo. So then, that Brahmin, he was ashamed, he was afraid, and he was astonished. Entonces ese Brahman estaba avergonzado, estaba asustado y también asombrado. And he felt like a duck in the company of swans. Y se sentía como un pato en la compañía de cisnes. So why? Now he was undergoing that transformation. Entonces, ¿por qué se sentía así? Porque ahora estaba transformándose. From an impersonal concept to the devotional concept. De un concepto impersonal a el concepto devocional. So that is a tremendous transformation. Y esa es una transformación tremenda. Tasyara vinda, nayanasya padara vinda, kinjalka mishra tulasi makaranda vayu, swantaka swavivorena chakara tesham, sankshovam akshara dusham apichitta dangaho. In Srimad Bhagavatam, it is said, when the four Kumaras who were absorbed in the peace of Brahman, they smelt the Kinjalka Mishra Tulasi Makaranda Vayu, the fragrance of Tulsi mixed with the fragrance of the lotus feet of Lord Narayan. En el Srimad Bhagavatam se dice que cuando los cuatro Kumaras percibieron la fragancia de las hojas de Tulsi mezcladas con el perfume de los pies de loto del Señor Narayan, that divine fragrance was carried on the breeze and it entered into their nostrils. esa fragancia divina fue transportada por la brisa y entró a su nariz. And at that moment, their hearts, which were completely still and in the peace of Brahman realization, became Sankshobham, completely disturbed. Y en ese momento sus corazones, que estaban completamente quietos y en paz por estar sumergidos en la realización de Brahman, se volvieron completamente perturbados. Because they are mukta, purush, liberated, no problem of the world can ever give them any disturbance. So this means that this disturbance was a transcendental disturbance, coming from something far beyond this world. Dado que ellos están liberados completamente, son mukta purush, nunca pueden ser perturbados por ningún problema de este mundo. Entonces, si su mente se vio así de agitada, tenía que ser porque esa agitación venía de un lugar que estaba mucho más allá. They felt complete transformation, apichitta tanvo, of their chitta and their bodies also. Sintieron una transformación completa de su chitta y también de sus cuerpos. Why? ¿Por qué? Avibhuya manobrito brajanti tat swarupatam. Because the influence of Samvit, Krishna's consciousness potency, and Hladini, the pleasure potency, had entered into their chitta vritti and was causing ecstasy in their mind and then spreading out and causing sattvic bhavs, the ecstatic symptoms in their bodies. ¿Por qué? Porque el Samvit, la potencia de conocimiento de Krishna, de conciencia, combinada con su Hladini, su potencia de placer, habían entrado a través de la nariz en su mente y estaban transformando también en el cuerpo en la forma de síntomas extáticos. So similarly, by the merciful glance of Swarup Damodar Goswami, that Brahman was being transformed, taken beyond the conception of Brahman
and experiencing the bliss of bhakti. De la misma forma, este Brahman, por la mirada misericordiosa de Swarup Damodar, estaba siendo transformado de la paz completa de la realización de Brahman a la suprema dicha del Bhakti. He felt the despondency of his previous situation, related to his previous situation. Él sintió como antes se había comportado con arrogancia. Nirved, it is one of the Sanskrit bhavas. Nirved means the Atmaninda, criticism. He was criticizing himself. Nirved, este es un síntoma extático que se manifiesta como autocrítica. Self-disparagement is one ecstatic mood. Él está hablando mal de sí mismo como parte de un sentimiento de éxtasis. He felt vishad. Vishad means anutap, the ecstatic emotion of regret. Y sentía vishad, es decir, anutap, la emoción trascendente, extática del arrepentimiento. So seeing this, Swarup Damodar Goswami is very naturally kind-hearted. So he wanted to uplift him. Entonces, al ver esto, Swarup Damodar Goswami, él tiene un corazón muy amable y quería tranquilizarlo. So Damodar Goswami said, Jaha Bhagavata Pada Vaishnava Rastane Ekanta Asrai Karo Chaitanya Tarani. If you want to understand really the true meaning of Srimad Bhagavatam, you have to sit at the feet of a pure Vaishnava and hear and study under the guidance of that Vaishnava. Este verso dice, si quieres entender realmente el significado del Srimad Bhagavatam, tienes que sentarte a los pies del loto de un Vaishnava puro, realizado, y escuchar de él y seguir y estudiar bajo sus instrucciones. And you have to take complete shelter of Chaitanya Mahaprabhu. Y debes tomar completo refugio de Chaitanya Mahaprabhu. Why? ¿Por qué? Because the Srimad Bhagavatam, the profound meaning of Srimad Bhagavatam is the glory of Srimati Radhika. Porque el significado profundo del Srimad Bhagavatam es la gloria de Srimati Radhika. That is the Tatparya Vritti, the ultimate purpose of Srimad Bhagavatam, to glorify Srimati Radhika. Ese es el Tatparya Vritti, el propósito último del Srimad Bhagavatam, glorificar a Srimati Radhika. So, there are so many Vaishnava lines that study Srimad Bhagavatam. Entonces hay muchas líneas Vaishnavas que estudian el Srimad Bhagavatam. But Radha Krishna themselves have descended in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu to reveal the deepest meaning of Srimad Bhagavatam in the form of Radha Dasyam, the service of the lotus feet of Radhika. Pero Radha y Krishna mismos han venido a este mundo a revelar el sentido último del Srimad Bhagavatam, que es Radha Dasyam, el servicio a Srimati Radhika. You cannot understand Srimad Bhagavatam just by reading it and interpreting the meaning of the Sanskrit words with the Sanskrit dictionary. No puedes entender el significado del Srimad Bhagavatam solo leyéndolo e interpretando el significado de las palabras sánscritas con un diccionario. You may say, I can read a Spanish book if I learn Spanish. Tú puedes decir, yo puedo leer un libro en español si aprendo español. You can read Cervantes. Puedes leer a Cervantes. Or you may think, if I learn Russian, then I can read Dostoevsky. O puedes pensar, si aprendo ruso, puedo leer a Dostoyevsky. So if I learn Sanskrit, I can read Srimad Bhagavatam. Entonces, si aprendo sánscrito, puedo leer el Srimad Bhagavatam. No. No. Because the language of Srimad Bhagavatam is not, we should not think it's simply Sanskrit, but rather it's Samadhi Bhasha. That means the language, the Bhasha of Samadhi, trance. Porque el Srimad Bhagavatam no solo está escrito en sánscrito, sino en Samadhi Bhasha, es decir, el idioma, el lenguaje del trance. Because Srila Vyasadeva, Bhakti Yogena Manasi Samyak Pranihite Malay, he went into Samadhi and received the Srimad Bhagavatam. So only a person who is in the state of Samadhi can really understand what is the message and the bhav behind Srimad Bhagavatam, all the dhvani, the suggestions and implications. Porque Vyasa entró en trance y en ese trance le fue revelado el Srimad Bhagavatam. Entonces, solo una persona que está en Samadhi, en trance,
puede entender todas las diferentes implicaciones sutiles, el bhav, el humor, el sentimiento y sí, el dvani, las implicaciones. So Sri Chaitanya Mahaprabhu has come to distribute Radha Dasyam, the service of Radhika. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu ha venido a distribuir Radha Dasyam, el servicio a Srimati Radhika, Which is the supreme meaning of Srimad Bhagavatam. So without taking shelter of Chaitanya Mahaprabhu, one cannot touch its deepest meaning. y este Radha Dasyam es el significado más profundo de Srimad Bhagavatam. Entonces, sin tomar refugio en Chaitanya Mahaprabhu, no podemos entender este significado. So, Jaha Bhagavata Para Vaishnave Sthane Eikantar Shrai Karo Chaitanya Tarani. If you want to understand Srimad Bhagavatam, go and sit at the feet of a pure Vaishnava and hear. Si quieres entender el Srimad Bhagavatam, ve y siéntate a los pies del loto de un Vaishnava puro y escucha. Srimad Bhagavatam is not ink on a page. El Srimad Bhagavatam no es tinta sobre la página. It is Sri Krishna's Vanmai Murti, sound incarnation. Es la encarnación sonora, Vanmoi Murti de Krishna. So those whose senses are not transcendental, they cannot vibrate and manifest actually Srimad Bhagavatam. Entonces aquellos cuyos sentidos no son trascendentes, de hecho no pueden vibrar y manifestar el Srimad Bhagavatam. So, Jaha Bhagavatam Pada Vaishnavera Sthani. Very important. So then Swarup Damodar Goswami, he said, Chaitanya Bhakta Gana Nitya Karosanga Tabito Janiba Siddhanta Samudra Taranga. You should daily associate with Chaitanya Mahaprabhu's devotees. Luego Swarup Damodar Goswami dijo, tienes que asociarte a diario con los devotos de Chaitanya Mahaprabhu. And only then will you be able to enter into the waves of Siddhanta. Y solo entonces vas a poder entrar en las olas del Siddhanta. We tend to think that Siddhanta is a very fixed thing. Tendemos a pensar que el Siddhanta es algo muy fijo. Yes, I understand Siddhanta. I have in my mind all the charts, all the diagrams. Sí, en mi mente tengo, o sea, yo entiendo el Siddhanta porque en mi mente tengo todos los diagramas. But Siddhanta is not like that. Pero el Siddhanta no es así. So Damodar Goswami Pad is saying there are waves. Swarup Damodar Goswami está diciendo que hay olas. Because there's one type of Siddhanta for Kanishta Adhikari, another Siddhanta for Madhyama Adhikari, another Siddhanta for Uttam Adhikari. Depending on the progress of the consciousness, there are things that are within our capacity and things which are beyond our capacity. Según el avance de la conciencia, hay un Siddhanta para todas las diferentes etapas del desarrollo, desde el principiante al intermedio al más avanzado, porque nuestra conciencia solo puede llegar hasta cierto punto. So as our chitta expands, and as there's more and more influence of Samvit and Ladini, the spiritual potency of Bhakti, then the heart can accommodate higher and higher perspectives. Entonces, a medida que el corazón se purifica y la conciencia se expande, puede alojar en su interior una mayor cantidad de Samvit y Ladini, la energía del Bhakti, y esto trae mayor realización. So Damodar Goswami Pad said, you have composed a verse which was giving great satisfaction to you, but the meaning that you have expressed of that verse is full of offenses. Swarup Damodar Goswami le dijo, tú has expresado un verso que estaba lleno de significado para ti, pero ese significado estaba lleno de ofensas. So what you have written was unknowingly, you didn't know, but it was wrong. Entonces lo que has escrito, tú no lo sabías, pero estaba equivocado. But Swarup Damodar Goswami wants to cheer him up. Pero Swarup Damodar Goswami lo quiere animar. So he said that Sarasvati, the goddess of learning, has taken your words and by those words glorified Chaitanya Mahaprabhu. Entonces le dijo, Sarasvati, la diosa del aprendizaje, ha tomado tus palabras y ha usado esas palabras para glorificar a Mahaprabhu. Now, a very profound point comes. Ahora viene un punto muy profundo. Remember, for the Paramahamsa, there is only milk. Recordad que para el Paramahamsa solo hay leche. That means that when Swarup Damodar Goswami heard the verse, for him, it can be experienced as nectar. And that's why he didn't comment. He said, now explain, what is the meaning? How do you take the meaning?
Eso quiere decir que para Swarup Damodar Goswami el significado en realidad no estaba errado, pero por eso fue que él no hizo un comentario directamente, sino que le dijo, bueno, dime tú qué significa para ti. The pure devotees hear the glories of Krishna everywhere. Los devotos puros escuchan las glorias de Krishna en todas partes. So Swarup Damodar Goswami gave an example. He said, sometimes we see that demons, they criticize Krishna. Entonces, a veces vemos que los demonios critican a Krishna. Even Indra, the king of heaven, when the Brijbasis were going to do Indra Puja and worship him, but little Krishna told them, no, don't worship Indra. Take everything and worship Govardhan. Then Indra became quite angry. Incluso cuando los Brajavasis iban a adorar a Indra, pero Krishna les dijo, no adoréis a Indra, adorar a Giriraj Govardhan, Indra se enojó mucho. And at that time, Indra criticized Krishna. Y en ese momento, Indra criticó a Krishna. He said, Bachalam, Balisham, Stabdham, Agyam, Panditamaninam, Krishnamartyam. These are all insults. Dijo todo esto que son insultos. Upasritya Gopamay Chakra Apriyam. Indra said, by listening to Krishna, these Brijbasis have really displeased me. Indra dijo, por ponerse a escuchar a Krishna, estos Brajavasis no me han complacido. Because this Krishna, Vachalam, he's just very talkative. Porque este Krishna, Vachalam, es un hablador. Balisham, he's a naive, foolish boy. Balisham es un niño tonto e ingenuo. Balish means childish, immature. Balish, es decir, es un niñato inmaduro. He's stabdam. That means very impudent and arrogant. Y es muy imprudente y arrogante. He does not respect the Devatas. Especially me, I'm the Devaraj, king of the Devatas. No respeta a los semidioses. Yo soy Devaraj, el rey de los semidioses. Why did they listen to that boy? Agyam. He's agya, ignorant. ¿Por qué escucharon a ese chico? Él es agyam, es ignorante. Yet at the same time, Panditamaninam. That boy, he thinks he's a great pandit, very clever, a great scholar. Pero ese niño cree que es un gran pandit, que es muy listo, que es un gran académico. Krishnam Martyam Apatsritya. Why have they taken shelter of Martyam? Martya means an ordinary mortal human being. ¿Por qué han tomado refugio en Martyam? Esta palabra quiere decir un ser humano mortal ordinario. But Saraswati, the goddess of learning, took that verse spoken by Indra, those words, and she also offered those same words to Krishna as a glorification. Pero Sarasvati, la diosa del aprendizaje, tomó esas mismas palabras pronunciadas por Indra y se las ofreció a Krishna también, pero como una glorificación. So first, Vachalam, very talkative. Primero, Vachalam, muy hablador. Vachal means one who can express Vak, who can express the conclusions of the Vedas. Vachalam quiere decir alguien que puede expresar el Vak, las conclusiones de los Vedas. So Krishna, he has presented the essence of the Vedas in Bhagavad Gita. Entonces Krishna ha presentado la esencia de los Vedas en el Bhagavad Gita. Balisham. Balisham means very naive child. Balisham quiere decir un niño muy ingenuo. That means that just as a child is very innocent and doesn't know anything. Eso quiere decir que así como un niño es muy inocente y no sabe nada, so even though Krishna is the supreme personality of Godhead, in his Leela in Vrindavan, he is playing as a very innocent and prideless little boy. entonces a pesar de que Krishna es la suprema personalidad de Dios, en sus pasatiempos en Vrindavan le está jugando como un niño cualquiera que no tiene ningún orgullo. Very simple. Es muy simple. Oh, when he's a little boy, his mother ties a golden chain around his waist with small bells on it. Cuando es un niño pequeño, Madre Yashoda ata una cadena de oro alrededor de su cintura con pequeños cascabeles. And when he's learning to walk,
with every step he makes, the bells are tinkling and he's looking around. Where did that sound come from? And then he steps again and tinkles it. Where did the sound come from? Y cuando él está aprendiendo a caminar, entonces cada vez que da un paso, los cascabeles tintinean y él mira alrededor y piensa, ¿de dónde salió ese ruido? Y luego vuelve a dar otro paso y vuelve a pensar lo mismo. So how beautiful it is that the Supreme Lord Baal Isham, he's like an innocent child. Entonces, qué hermoso es que el Señor Supremo, Baal Isham, es como un niño pequeño. Oh, when he was stealing butter, Cuando, he looked up and saw his own reflection in a jeweled pillar and thought, oh, another boy is here. cuando estaba robando mantequilla, levantó la mirada y vio su reflejo en una columna cubierta de joyas. And he became afraid. What if he tells my mother? Y pensó que era otra persona y se asustó. Dijo, ¿qué tal que le diga algo a mi madre? I should try to bribe him. Debo tratar de sobornarle. He said, oh brother, I have some butter for you also, you take. But don't tell my mother. Y le dijo, hermano, tengo también mantequilla para ti. Te la puedo dar, pero por favor no le digas nada a mi madre. So, Baal Isham, he's playing like an innocent child. Entonces Baal Isham, él está jugando como un niño inocente. Baal Isham Stabdam. Stabda means like a pillar. You see this pillar in the room? Baal Isham Stabdam. Stabdam quiere decir como esta columna que vemos aquí en la habitación. When the curtains open in the Mangalartik, and we come to receive the darshan of the Supreme Lord, then we all bow down. Everyone bows down except for that pillar. Por la mañana cuando venimos a hacer Mangal Arti y ofrecerle esta ceremonia al Señor Supremo, todo el mundo se inclina menos la columna. So Stabda means a person like a pillar is very arrogant because they can never bow down to anyone. Entonces Stabda es una persona que es como una columna porque son muy arrogantes, nunca se pueden inclinar ante nadie. So the word Stabda can mean, Indra is saying, Krishna is arrogant. Entonces Indra quiere decir con esta palabra, Krishna es arrogante. But the meaning can be that he's so great, everyone has to bow down to him. He doesn't have to bow down to them. They have to bow down to him. El significado puede ser que él es tan grande que no tiene que inclinarse a nadie. Todo el mundo tiene que inclinarse ante él, pero él no. So, because Krishna is Bhagavan Swayam. Even all the other forms of God, even Balaram, they are the servants of Krishna. Porque Krishna es Bhagavan Swayam. Todas las otras formas de Dios, incluso Balaram, son sus sirvientes. But anyway, in his lila in Vrindavan, Vibhati Kwajit Agyaptaha Pita Kunmana Padukaha. Shukadev Goswami Party said that when little Krishna, he hears from his mother, "Oh Kanaya, your father, Papa is coming back from work." Pero aún así, en Brindavan, cuando Krishna escucha de su madre, Krishna, Papa está a punto de volver del trabajo. Then little Krishna is running and taking his father's shoes on his head. And then going to meet his father and giving shoes to Papa and bowing down. Y luego el pequeño Krishna sale corriendo, toma los zapatos de su padre sobre su cabeza y sale corriendo a recibir a su padre, se inclina y le da los zapatos. So in Braja, Krishna can bow down to his father. Entonces en Vrindavan, Krishna puede inclinarse ante su padre. Agya means ignorant. Agya quiere decir ignorante. Or Gya means knowing and A means the negative. That means, there is nothing that Krishna does not know. Y A quiere decir no. Entonces Agya puede querer decir que no hay nada que Krishna no sepa. Indra said, Pandita Manina. Krishna is proud. Manina, he's proud thinking I am a great scholar. Indra dijo, Krishna está orgulloso pensando que es un gran académico. But Mother Saraswati has taken the name Pandita Manina. That means Krishna who is respected by all the pandits. All the scholars give respect to Krishna. Pero la Madre Sarasvati ha tomado estas mismas palabras como que significa Krishna quien es respetado por todos los académicos. And Indra said, Martya, Krishna is a mortal.
Indra dijo, Martya, Krishna es un ser mortal. So Saraswati took this word and said, oh, the Supreme Lord is having his sweetest lila, that is playing the role of a mortal. Y Madre Saraswati tomó estas palabras como que Krishna está desempeñando, está haciendo sus lilas más dulces, es decir, desempeñando el papel de un ser humano mortal. As Uddhav Ji has said, Yan Martya Lilo Paika Soyoga Maya Balam Dashayata Gritum Vismapanam Swasya Chasobagade Param Bhushana Bhushanangam. Uddhav said, the Supreme Lord Sri Krishna, he has Yan Martya Lila. That is Martya Lila, human-like pastimes. Uddhava ha dicho, el Señor Supremo tiene Yan Martya Lila, es decir, pasatiempos de aspecto humano, Like a human being. como un ser humano. And this display of the Supreme Lord's human-like pastimes is the maximum manifestation of the power of Yoga Maya. Y este despliegue de los pasatiempos de aspecto humano del Señor es la máxima manifestación de Yoga Maya. Yoga Maya Balam, the power of Yoga Maya is showing the highest power by displaying within this universe the highest pastimes of all, Yanmartya Lila, in which Krishna has a form which is just suitable for playing like a human being. Yoga Maya está desplegando su poder máximo al manifestar dentro de este universo una forma de Krishna que es exactamente apropiada para que él pueda jugar como un niño común y corriente, un ser humano común y corriente. Vismapanam Swasya, this form of Krishna playing in Vrindavan is the Smapanam, astonishing. Este lila de Krishna en Vrindavan, estos pasatiempos son asombrosos, Even to himself. incluso para él mismo. Or that means even to his own other expansions. Es decir, incluso para sus demás expansiones. Param Bhushana Bhushanangam, he's so beautiful that his ornaments, the ornaments with which his mother decorates him, don't make him more beautiful. He makes his ornaments more beautiful. Él es tan hermoso que los accesorios con los que lo decora su madre no lo hacen más hermoso, sino que él hace que sus accesorios, sus ornamentos sean más hermosos, sean hermosos. The Kaustuba money is more brilliant than millions of suns. El Kaustubhamani, la joya que lleva puesta Krishna, es más brillante que millones de soles. But on the chest of Krishna, it actually looks quite diminished in potency next to the beauty of his chest. Pero sobre el pecho de Krishna, de hecho, su belleza y su potencia se ven bastante disminuidas por la belleza del pecho de Krishna. So his chest actually improves the beauty of the Kaustuba money. Entonces su pecho, de hecho, mejora la belleza del Kaustubhamani. He's astonishing even to his own other incarnations. Él es asombroso incluso para sus otras encarnaciones. Dvijatmaja me yuvayod rikshuna mayopani tambu vidharma guptaye kalavatirna pavane barasuram hetvaya bhuyastvaraye tamanti me. You know that once Mahavishnu, he stole the sons of a Brahman as a trick to try to get Krishna and Arjun to come and see him. Una vez Mahavishnu se robó los hijos de un Brahman como un truco para hacer que Arjun y Krishna vinieran a verle. So why did Mahavishnu steal the boys of that Brahman? Entonces, ¿por qué Mahavishnu robó los niños de ese Brahman? Because the Leela of Sri Krishna in Dwarka is such a manifestation of Yoga Maya that even Mahavishnu cannot see it. ¿Por qué? Porque los pasatiempos de Krishna en Dwarka es una manifestación tal de Yoga Maya que ni siquiera Mahavishnu lo puede ver. And Mahavishnu, from whom all the millions of universes have come, he had this desire, oh, I wish I could see Krishna. Y Mahavishnu, de quien provienen todos los millones de universos, tenía este deseo, quiero ver a Krishna. So one form of Vishnu
was very, very eager to see Krishna. Entonces, una forma de Vishnu tenía un deseo muy grande de ver a Krishna In his Dwarka Lila. en su lila de Dwarka. That Krishna in Vrindavan is even more astonishing. Los pasatiempos de Krishna en Brindavan son incluso más asombrosos. So Vismapanam Swasya Chatsobhagade, Krishna is even astonishing to his expansions. Krishna es asombroso incluso para sus propias expansiones. When Lord Brahma came to Braja and he tried to steal the calves and the cowherd boys, Cuando el señor Brahma vino a Brindavan y trató de robar todos los niños vaqueros y los terneros, then Krishna tricked him and Krishna became all the boys and the cows. entonces Krishna lo engañó y se convirtió en todos los chicos y todos los terneros. And he was playing like that for 1 year. Y jugó así por un año. When Lord Brahma came back to see what was going on, Cuando el señor Brahma volvió a ver qué sucedía, then he thought, oh, I have stolen the boys. Who are all these boys él pensó, and cows? yo me robé a todos los niños. ¿Quiénes son todos estos niños y estos terneros? So before his eyes, as Brahma was looking, then every boy and every calf, thousands and millions of them, they all became four-armed Vishnu forms. Y frente a sus ojos, todos esos miles y millones de niños y terneros adoptaron la forma de Dios de 4 brazos. See, Krishna wanted to show this four-armed form of Vishnu because Brahma has appeared from the lotus navel of Vishnu. Si Krishna quería mostrar esta forma de 4 brazos de Vishnu, porque Brahma ha aparecido del ombligo de Vishnu. So he knows Vishnu is supreme and he is Guru. Entonces sabe que Vishnu es supremo y es Guru. But now he saw that from Krishna, this little boy in Vrindavan, millions and millions of Vishnus. Pero ahora vio que de Krishna, este niño pequeño de Brindavan, aparecían miles y millones de Vishnus. So everyone knows the story that when Lord Brahma saw the millions of Vishnu forms, he was completely amazed. Entonces todo el mundo conoce la historia de que cuando el señor Brahma vio a todos estos miles y millones de Vishnus, se quedó completamente sorprendido. But the story that everyone focuses on that. But the real story is that all those millions of forms of Vishnu, when they appeared, they looked at Krishna and they were amazed. Pero lo que tiene que ver todo el mundo es que That's the actual story here. o sea, la verdadera historia aquí es que todos esos miles y millones de Vishnus que aparecieron, cuando se manifestaron y vieron a Krishna, estaban asombrados. So you can compare Dwarka Lila. One form of Mahavishnu was amazing, Dwarka Krishna. But in Vrindavan, Krishna shows more power and opulence. And all millions of Vishnus, how sweet and beautiful. This little boy with the peacock feather in his hair, with the flute. Entonces podemos comparar. And with the yogurt in his left hand. You're not supposed to eat with the left hand, you know. But yeah, anyways, with both hands. Like a child. Entonces podemos comparar los pasatiempos de Dwarka en los que Krishna sorprendió a una forma de Mahavishnu, o sea, un solo Vishnu. Pero en Krishna Lila, Krishna, como un niño pequeño, asombró a miles y millones de Vishnus que al verlo jugar como un niño pequeño común y corriente, que sin seguir las normas védicas comía incluso con la mano izquierda y con la mano derecha yogur, y era tan encantador que todos quedaron completamente asombrados. Vismapanam swasyascha sobhagade paramparam bhushna bhushnam gam yang Martya Lila. When Krishna is doing Martya Lila, human-like pastimes, this is just the supreme limit of Aishwarya and Madhurya, opulence and sweetness. Cuando Krishna está llevando a cabo sus pasatiempos de aspecto humano, este es el límite máximo de la Aishwarya y el Madhurya, es decir, de la opulencia y también la dulzura. So Swarupa Goswami explained how Saraswati took all the insults of Indra and spoke the same words as glorification. Entonces Swarupa Goswami explicó cómo Sarasvati tomó todos los insultos de Indra y los convirtió en una glorificación. In the same way, Swarupa Goswami said, Jarasandha also criticized Krishna. De la misma forma, Swarupa Goswami también dijo, Jarasandha también criticó a Krishna. He called Krishna Purushadhama. That means the lowest of men. Purusha Adhama.
llamó a Krishna Purusha Adama, es decir, el más bajo de todos los hombres. But Saraswati, the goddess Lord, said, "Oh Krishna, you are Purushadama." That means you are the Purush, the male who makes everyone else Adama, lower down. That means you are above everyone. Pero la madre del aprendizaje, Purushottama. Sarasvati, le dijo, tú, Krishna, eres Purush Adama, es decir, la suprema persona que hace que todos los demás se vean inferiores. So Jarasandha had two daughters named Asti and Prapti, and they were married to Kamsa Maharaj. Jarasandha tenía dos hijas que se llamaban Asti y Prapti y estaban casadas con Kamsa Maharaj. So Jarasandha attacked Mathura. He wanted to kill Krishna because Krishna had killed Kamsa Maharaj, making his two young daughters widows for life, and no remarriage. Entonces In Vedic culture. Jarasandha quería vengarse de Krishna porque había matado a Kamsa Maharaj y con esto había dejado a sus hijas viudas de por vida, porque en la cultura védica uno no se puede volver a casar. So Jarasandha, he criticized Krishna. He said, Bandhuhan. Bandhuhan means, actually Kamsa Maharaj was your uncle. You killed your own relatives. Y So you are Bandhuhan. Han means killer of Bandhu relatives. Jarasandha le dice, Bandhuhan, tú mataste a tus propios familiares porque Kamsa era tío de Krishna. But Saraswati Devi took that insult Bandhuhan because Bandhu means who binds you. So it's a name of Maya. And Han means one who destroys. So Krishna, he removes the influence of Maya, so he is Bandhuhan. Pero Sarasvati tomó el significado de estas palabras como que Bandhu es aquello que te ata, es decir, Maya, y Han es el destructor, o sea que él es el destructor de la influencia de Maya. Daivi yasha gunamai mama maya duratya mamai vaye prapatente maya maitam tarantite. See, Krishna said, oh, this Maya, material energy, composed of three gunas, sattva, rajas and tamas, is very difficult. That really means impossible for anyone to cross, to overcome. But those who surrender to me, they easily go beyond Maya. Krishna ha dicho en este verso que Maya, esta energía material suya, compuesta por las tres gunas, es muy difícil de superar y en realidad quiere decir imposible. Pero aquellos que toman refugio de mis pies, pueden superarla muy fácilmente. Padam 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 navi padam natesham. That if someone takes shelter of Sri Krishna, then the ocean of material existence becomes like the water in the hoof print of a calf. The water easily crosses it. Si alguien toma refugio de los pies del loto de Krishna, todo el inmenso océano de la existencia material se vuelve como el agua que aloja una huella de una ternera y el devoto fácilmente lo puede cruzar. So, Sri Damodar Goswami Pad said, so in the same way, even though the verse that you wrote was a blasphemy, according to your interpretation, but Mother Saraswati has taken your verse and glorified Krishna. So, for this you are fortunate. Entonces, He's trying to cheer him up. Swarupa Damodar Goswami, que está tratando de animarlo ahora, le ha dicho, aunque tu verso es una blasfemia, Madre Sarasvati ha tomado esas palabras y las ha convertido en un elogio para Krishna, entonces eres muy afortunado. You have said that Chaitanya Mahaprabhu is the Atma Swarup, the soul of Lord Jagannath. Tú has dicho que Chaitanya Mahaprabhu es el Atma Swarup, el alma del Señor Jagannath. So the meaning is that Atma Swarup means that Chaitanya Mahaprabhu is non-different from Lord Jagannath. Lord Jagannath is non-different from Mahaprabhu. Entonces, el verdadero significado aquí es que es alma swarup, es decir, que Chaitanya Mahaprabhu no es diferente del Señor Jagannath y viceversa. They are one. Son uno. Especially they are one in their desire to give mercy. They are Patit Pavan, give mercy and deliver all the fallen souls of this world. Sobre todo son uno en su deseo de dar misericordia y liberar a todas las almas de este mundo. You have said that Lord Jagannath is Jad. That means he is inert. Tú has dicho que el Señor Jagannath es Jad, es decir, que es inerte, Not moving. que no se mueve. So it's true because being Jad is one type of ecstasy. Y es cierto porque quedarse
ya inmóvil, paralizado, es un tipo de éxtasis. And you said that Chaitanya Mahaprabhu is the moving. Y has dicho que Chaitanya Mahaprabhu se mueve. So they both want to give mercy to everyone in the world, but Lord Jagannath, he delivers all those who come to see him. Entonces, todos quieren darle misericordia a todos los habitantes del mundo, pero el Señor Jagannath le salva a aquellos que vienen a verle. But all the people of the world cannot come to Puri, and of those who come, not everyone can go in the temple also. Pero de todos los habitantes del mundo, no todo el mundo puede venir, no todos pueden venir a Puri, y además entre los que vienen no todos pueden entrar al templo. So for them, Sri Krishna has another form, that is Chaitanya Mahaprabhu, who is going everywhere, all over India and all over the world, because he gives mercy by Sakshat Darshan, direct vision, by Avesh, entering into his devotees, and his devotees go everywhere and distribute his mercy, and sometimes by Avirbhav, appearing to his devotees. Entonces, él le da misericordia a todo el mundo porque viaja por toda India y también literalmente por toda la tierra, porque él se manifiesta a veces directamente, a veces a través de un devoto suyo y a veces como una visión trascendental. So Swarup Damodar Goswami Pad said, sometimes a person says the name of Krishna to criticize Krishna. Entonces dijo Swarup Damodar Goswami, a veces una persona dice el nombre de Krishna para criticarlo, But still, that utterance of the name becomes the cause of their liberation. pero aún así, cuando pronuncia el nombre, esto hace que se liberen. So, in the same way, you can also be benefited by your words, even though your understanding was wrong. De la misma forma, tú también puedes verte beneficiado por tus propias palabras, a pesar de que tu comprensión estuviera equivocada. So, when that Brahmin from Bengal, he heard this explanation, he was completely transformed. Y cuando este Brahman de Bengala escuchó esta explicación, quedó completamente transformado. And he took straw between his teeth. Y tomó un poco de paja y se la puso entre los dientes. And he bowed down to Swarup Damodar Goswami, and then he was giving pranam to all the Vaishnavas. Y le ofreció reverencias a Swarup Damodar Goswami y luego a todos los Vaishnavas. So this is the sign of humility, to take straw between the teeth. Why? Because an animal, they eat straw. So animal is completely foolish. So when a person takes the straw between their teeth, it means I am just a foolish animal. Esta es una señal de humildad, porque los animales que no saben nada, son completos tontos, se la pasan comiendo paja. Entonces ponerse paja entre los dientes quiere decir yo soy un estúpido animal. And weeping, he was bowing down to all the devotees, and seeing his humility, they accepted him. Y llorando, él les estaba ofreciendo reverencias a todos los devotos y ellos al ver su humildad lo aceptaron. And then, by the mercy of the devotees, he had a great opportunity, because they took him to meet Chaitanya Mahaprabhu directly. Y luego, por la misericordia de esos devotos, recibió una gran fortuna porque tuvo la oportunidad de ir a conocer a Mahaprabhu directamente. So this pastime is showing the power of Vaishnava Kripa, the mercy of the devotee. By the mercy of the devotees, even a fallen and ignorant person gets the chance to be purified and then brought into the presence of Chaitanya Mahaprabhu himself. Entonces este pasatiempo muestra el poder de la misericordia de los devotos, porque por la misericordia de un gran devoto, incluso una persona tonta e ignorante puede verse elevada y llegar a tener el darshan directo de Chaitanya Mahaprabhu. Swarup Damodar Goswami, he used to serve the innermost heart's desire of Chaitanya Mahaprabhu. Swarup Damodar Goswami solía servir el deseo más íntimo del corazón de Mahaprabhu. Whatever mood was in Mahaprabhu's heart, he could understand that and then sing a beautiful song to intensify and cause Mahaprabhu to relish that emotion more and more. Cualquier sentimiento que hubiera en el corazón de Mahaprabhu, Swarup Damodar podía verlo y entenderlo y cantaba una canción que hacía que ese sentimiento aumentara para que Mahaprabhu pudiera saborearlo más. Srila Rupa Goswami Padi said,
Payurasi stire spurat upavanali kalanaya Muhu brindaranya smanarna janita prema vivashaha Kwachit Krishna vritti prachala rasano bhakti rasika Sachitanya kimme punarapitishur yasyati padam. Oh, when again will Sri Chaitanya Mahaprabhu become a guest upon the pathway of my eyes? Oh, ¿cuándo será que Chaitanya Mahaprabhu de nuevo se va a convertir en un huésped en el camino de mis ojos? One day, Mahaprabhu was wandering along the shore of the ocean with Swarup Damodar Goswami and other associates in Jagannath Puri. Un día, Chaitanya Mahaprabhu estaba deambulando a la orilla del mar con Swarup Damodar y algunos de sus asociados en Puri. And there he saw very beautiful gardens of flowers Y ahí vio jardines muy hermosos de flores and many types of beautiful trees. y muchos tipos de hermosos árboles. And he entered into a garden. Y entró a un jardín. And at once his heart was stimulated with the smaran, the vision of Vrindavan. Y de inmediato su corazón se vio estimulado por el Smaran, la visión de Vrindavan. And his tongue was constantly vibrating. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y su lengua estaba vibrando constantemente el Mahamantra. The name was spontaneously dancing on his tongue. He was helpless. El nombre estaba bailando espontáneamente en su lengua. Él no podía hacer nada. Chaitanya Mahaprabhu had a vision of very beautiful, sweet Krishna. Chaitanya Mahaprabhu tuvo una visión de el Krishna lleno de dulzura y muy hermoso. And then Krishna disappeared. Y luego Krishna desapareció. Mahaprabhu was crying. Mahaprabhu estaba llorando And he spoke to Swarup Damodar Goswami. y le dijo a Swarup Damodar Goswami: He said, Krishna is very restless. Krishna es muy inquieto, le dijo. He doesn't stay in one place for a long time. No se queda en un sitio por un tiempo largo. He always comes and makes you very attached to him. And when your heart is attached, then he abandons you and runs away. Siempre viene y hace que te apegues mucho a él. Y cuando tu corazón se ha pegado, entonces él te abandona y huye. This is his nature. Esta es su naturaleza. Oh, Swarup Damodar, I am dying. Oh, Swarup Damodar, estoy muriendo. Please sing a song to give samvit. Por favor, canta una canción para darme Sambit. Samvit is the consciousness potency that awakens the vision of Krishna. It Sambit. is the Swayam Prakash, self-manifesting, self-revealing potency. Sambit es la potencia de conocimiento de Krishna y es la que nos da la visión de Krishna porque hace que él se automanifieste para nosotros. Swarup Damodar Goswami at that moment knew exactly what special mood Chaitanya Mahaprabhu wanted to relish. Swarup Damodar Goswami sabía exactamente en ese momento cuál era el sentimiento que quería saborear Mahaprabhu. So Swarup Damodar Goswami, he is more skilled in music than the Gandharvas. Y Swarup Damodar Goswami tiene más habilidad musical que los Gandharvas músicos And celestiales. he began to sing in an enchanting raga. Y empezó a cantar en un raga, una escala muy encantadora. Rasi Harimya Bita Vilasam Rasi Harimya Bita Vilasam Smarati Mano Mama Krita Parihasam Harim Hiya Bita Vilasam Sancharat Avtara Shuddha Madhura Twani Mukharit Mohana Bamsam Balita Drigancha
Chantalamoli Kapola Vilola Vatamsam Rase Harimhiya Vita Vilasam Smarati Mano Mama Kritapari Hasam Harimhiya Vita Vilasam. Mahaprabhu said again. Mahaprabhu dijo, otra vez. Smarati Mano Mama Kritapari Hasam Harimhiya Vita Vilasam. Again. Otra vez. Mahaprabhu was requesting him each time to sing the same line over and over again. Mahaprabhu le pedía que cantara la misma línea una y otra vez. The influence of Samvit and Landini was coming so strongly in Mahaprabhu that he got up and he began to dance. La influencia de Samvit y Ladini entraron con tanta fuerza en Mahaprabhu que se levantó y empezó a bailar. And for hours, Swarup Damodar Goswami was singing this one line again and again. Rasi Harimhiya Vita Vilasam. Y durante horas Swarup Damodar estuvo cantando esta línea una y otra vez. What special bhav was Mahaprabhu relishing? ¿Cuál sentimiento especial estaba saboreando Mahaprabhu? He was in Vrindavan Estaba en Brindavan and completely in Avesh, absorbed, thinking, I am Radhika. y completamente absorto en Avesh pensando, yo soy Radhika. Krishna, when he's dancing with so many gopis in the Rasa Leela, Krishna está bailando con muchas gopis en el Rasa Lila, but he didn't wait for me. pero no me esperó, He neglected me. me ignoró. And Radhika was very sad and wandering through the forest. Y Radhika estaba muy triste y deambulaba por el bosque. Her Saki said, he has neglected you. Susaki le dijo, él te ha ignorado, So if he can forget you, you should forget him also. entonces si él te puede olvidar, tú también deberías olvidarte de él. Why are you becoming so emotional? ¿Por qué te estás volviendo tan emocional? Radharani, looking at the beauty of the Kunj, she said, I remember this place. Radharani, mirando la belleza del Kunj, dijo, I have been here before with Krishna. yo recuerdo este lugar, he estado aquí antes con Krishna. And in her heart, she was seeing Krishna. Y en su corazón estaba viendo a Krishna. What happened in that place? ¿Qué pasó en ese lugar? Sanchadad ahadar sutta madura tvani mukarit mohana bamsa. See, Krishna took his flute and he placed it to his lips. And as he began to play, then all the sweetness of his lips entered into his flute and came out in the form of the sound of the flute. Sri Krishna tomó su flauta y la puso sobre sus labios y cuando empezó a tocar, toda la dulzura que tenía Krishna en los labios acumulada empezó a salir por la flauta You know, the transformándose en sound of Sri Krishna's flute is so beautiful and so mystical. All the sweetness of Krishna's lips is there. Only hearing it is as if the Krishna is kissing. En otras palabras, el sonido de la flauta de Krishna es tan dulce, tan hermoso y tan místico que que al escucharlo es como si Krishna estuviera dando un beso. And no one can express how powerful is the touch of the lips of Krishna. Y nadie puede expresar lo poderoso que es el contacto con los labios de Krishna. You know, Putana was so strong, she had the strength of 10,000 elephants. Putana era tan fuerte, tenía la fuerza de 10,000 elefantes. And only being touched by the lips of baby Krishna when he was 6 days old, she was destroyed. Y solo por haber sido tocada por los labios de Krishna cuando tenía apenas unos días de nacido,
So now see, Krishna is 16 years old. How much more power is there in his lips? Ahora Krishna tiene 16 años. ¿Cuánto más poder hay en sus labios? And if he will play the flute, then a person's heart is touched by that nectar. Y si él toca su flauta, entonces el corazón de una persona va a ser tocado por ese néctar. And when he plays his flute, then the fibers in the end of his peacock feather are moving in the breeze. Y cuando toca su flauta, las fibras en el extremo de su flauta de pavo real se mueven con la brisa. And his makara kundal, his shark-shaped earrings are trembling and casting the shimmering reflections on his cheeks. Y su macaracunda, sus pendientes con la forma de tiburones, están moviéndose y así creando reflejos muy bellos sobre sus mejillas. So Radhika said, so I cannot forget him. Entonces Radhika dijo, At entonces every moment I am overwhelmed by his beauty. no me puedo olvidar de él, a cada momento estoy sobrecogida por su belleza. Even in my dreams, I cannot see any fault in him. Incluso en mis sueños no puedo ver ningún defecto en él. Sakis are thinking, he's so bad, he's now dancing with other girls. But Radhika's prema is such. Even in my dreams, I cannot see any fault in him. Las Sakis piensan, él es tan malo que la dejó tirada y se fue a bailar con otras gopis, pero ella dice, el prem de ella es tan fuerte, el amor, que dice, no puedo ver ningún defecto en él. I always remain satisfied by everything he does. Siempre me quedo satisfecha con cualquier cosa que él haga. Aslishya va padradam penastumam adarshanam mamahatam karotuva yatatada va vidadatu lampato mat prananatastu saivanam. Krishna can do whatever he likes. He's my prananath. Krishna puede hacer lo que quiera, él es mi prananath. There are two things, mati and rati. Hay dos cosas, Mati y Rati. Mati means intelligence and rati means love. Mati es inteligencia y Rati es amor. So in this world, first when two people meet, then mati comes and the person is measuring and calculating the other person. En este mundo, cuando dos personas se conocen, aparece el Mati y la persona está midiendo y calculando cómo es la otra persona. Is he doing the right thing or not? ¿Está haciendo lo correcto o no? And if the person does the right thing, then the rati, then some love can follow, so-called love. Si la persona hace lo correcto, entonces un poco de Rati puede venir a continuación, es decir, un mal llamado amor. This is not actual love. Why? Because on the bottom of the contract there are so many terms and conditions. Pero esto no es verdadero amor porque en la letra fina del contrato hay muchas cláusulas y condiciones. I love you as long as you follow all my conditions. Te amo siempre y cuando sigas todas mis condiciones. But the transcendental pure love of Radhika is such. First there is Rati. First I love you. Pero el amor puro y trascendente de Radhika es tal que primero está el Rati, primero yo te amo. And then whatever you do, then I think about it. Y luego What you have done. cualquier cosa que hagas, yo pienso sobre eso. And what do I think? ¿Y qué pienso? Whatever you do, if it is good or bad or right or wrong, then I accept it. Why? Because you have done it. It was you. ¿Y qué es lo que pienso? Que cualquier cosa que hayas hecho, esté bien o esté mal, yo la acepto. ¿Por qué? Porque eres tú el que la hizo. Radhika said, Loka doyat swajanata parata sotova prana priyad api sumera samaya disuhu kleshas tadapyati bali sahasa vijitya premaiva ban hariban iva pushtimeti premaiva tan hariban iva pushtimeti. The meaning is that where there is love, then if there is some obstacle caused by some enemy, El significado es que cuando hay amor y llega un obstáculo
presentado por un enemigo. If there's an obstacle caused by a friend, Si hay un obstáculo causado por un amigo, if there's an obstacle caused by the devatas, si hay un obstáculo creado por los semidioses, if there's an obstacle caused by one's own body or mind, si hay un obstáculo creado por nuestro propio cuerpo o nuestra mente, or even if the person you love himself is making obstacles to you serving him, o incluso si la persona a la que amas, ella misma te está creando obstáculos a tu servicio a él. and even if those obstacles are very great, like Mount Sumeru, the mountain in the middle of the universe, around which everything revolves. Incluso si esos obstáculos son tan inmensos como el monte Sumeru, la montaña que está en el centro del universo alrededor de la cual gira todo. And those obstacles are causing great suffering. Y esos obstáculos están causando gran sufrimiento. But still, love is like a lion. Pero aún así, el amor es como un león. If any creature is there, which is the enemy of the lion can kill that creature, eat it, and he becomes nourished. Si cualquier criatura que se encuentre es enemiga del león, el león se la puede comer y ese alimento lo va a nutrir. So the obstacles to serving Krishna, even the obstacles that Krishna himself makes by leaving me and going somewhere else, all of these things only nourish and make the brain increase more and more. Entonces los obstáculos de mi amor a Krishna, incluso los que provoca él mismo, todos estos obstáculos nutren mi amor y lo hacen crecer más y más. So Radhika said, I cannot forget him. Entonces Radhika dijo, yo no lo puedo olvidar. Smarati mano mama krita parihasam harimhiya vitavilasam. Oh, I'm just remembering how here in this place I saw Krishna playing in his beautiful pastimes. Oh, me estoy acordando cómo en este hermoso lugar vi a Krishna y sus hermosos pasatiempos. Chandra Kacharu Mayura Shikandaka Mandala Balaita Kesam Prachura Purandara Danuranuranjata Madura Mudira Suvesham. Oh, I'm hypnotized by his beauty. Oh, me quedo hipnotizada por su belleza. His hair is decorated with the peacock feathers. Su pelo está decorado con plumas de pavo real. And the eyes of the peacock feathers, they reflect so many colors. Y los ojos de esas plumas de pavo real reflejan tantos colores. And his body is so dark and lustrous like a fresh rain cloud. Y su cuerpo es tan oscuro y brillante como una nube de lluvia fresca. And he's wearing a garland of many colored flowers. Y lleva una guirnalda de flores de muchos colores. So it's like a rainbow in the sky, Entonces es como un arco iris en el which is cielo, sometimes reflected also on the other side. One rainbow here and one rainbow here. que a veces también se refleja en el otro lado, un arco iris aquí y otro aquí. And when the rain clouds come, that means there's going to be a storm. Y cuando viene la nube de lluvia, quiere decir que va a haber una tormenta. So a storm, it makes big waves in the ocean. Y una tormenta crea grandes olas en el océano. So seeing the beauty of Krishna, it is like a storm of beauty making waves of love in my heart. Entonces, al ver la belleza de Krishna, la forma de Krishna es como una tormenta de belleza que causa grandes olas en mi corazón. His lips are so soft and red. Sus labios son tan suaves y rojos. And when he's with the gopi and he leans forward to kiss her, then his face lights up with a smile. Y cuando él está con una gopi y se inclina hacia ella para besarla, su cara se ilumina con una sonrisa. And he's so handsome. Y es tan guapo. Smarati mano mama krita parihasam harimhiya vitavilasam. He cannot forget how handsome he is. No puedo olvidar lo guapo que es. His arms are very strong. Sus brazos son muy fuertes. And when he embraces a gopi, then the hairs on his arms are standing on end. Y cuando abraza a una gopi, el vello de sus brazos
se eriza. And he's embracing thousands and thousands of gopis. Y está abrazando miles y miles de gopis. And as he embraces them, his hairs are standing on end, and there's so many colors of his jewels. Jewels on his rings, jewels on his bangles, on his armlets, on his necklaces, on his ankle bells. All his jewels are sparkling everywhere as he embraces thousands of gopis. Y entonces él abraza a miles de gopis y cuando las abraza, el vello se le eriza en los brazos y tiene muchos brazaletes de joyas en las manos, en los brazos, en los tobillos, y esto tiene muchos colores y brillan con un gran resplandor. Smarti mano mama krito parihasam harimhi abhito vilasam. Mahaprabhu is experiencing all this unconditional prema of Radhika and telling Swarup Damodar Goswami again. Mahaprabhu está sintiendo todo este prem, este amor incondicional de Srimati Radhika y le dice a Swarup Damodar Goswami, canta otra vez. Vishada kadamba tali militam kali kalu shabayam shamayantam mamapi kimapi anangatarangad drishyamanasa ramayantam rasi harimhi bito vilasam. Oh Saki, Oh Saki, I remember this tree. recuerdo este árbol. It is a very broad and beautiful Kadamba tree. Es un árbol muy amplio y hermoso de Kadamba. I remember that once Krishna came and he was standing beneath this tree waiting for me to arrive. Recuerdo que una vez vino Krishna y se paró debajo de este árbol a esperar que yo llegara. He was a bit nervous Estaba un poco nervioso because previously we had an argument. porque antes habíamos tenido una discusión. So he was very worried. Entonces estaba muy preocupado. He was looking here and there. When is she coming? Me miraba de aquí para allá. ¿Cuándo va a llegar? So finally, slowly, I arrived there. Y luego finalmente, poco a poco, llegué allí. And then when he saw me, he was speaking so many sweet words and flattering me. Y luego cuando me vio, estaba pronunciando tantas palabras dulces y halagándome. He was very concerned that I would be quite contrary to him. Estaba muy preocupado de que yo estuviera molesta. And he was feeling the Ananga Taranga, waves of desire. Y estaba sintiendo ananga taranga, olas de deseo. And he thought that these waves of desire, they will not be fulfilled because she's upset with me. Y pensaba, estas olas de deseo no van a ser satisfechas porque ella está molesta conmigo. So in a very vulnerable way, he was trying to flatter me and melt my heart with his sweet words. Entonces, de forma muy vulnerable, él estaba tratando de halagarme y derretir mi corazón con sus dulces palabras. And looking at me with calm, Pulasayodaka, begging me with his eyes. Y mirándome con deseo, suplicándome con los ojos. The meaning is that Sri Krishna's pastimes are so beautiful that even though this pastime happened before, the amazement of the experience, even today, I'm still feeling it. El significado es que este pasatiempo ocurrió antes, pero estos pasatiempos son tan poderosos que todavía sigo sintiendo lo que sentí en ese momento. And Mama Pikimapi, even today, I see Krishna right now, he's there beneath that tree and he's waiting for me very nervously. Incluso el día de hoy estoy viendo a Krishna esperándome nerviosamente debajo de ese árbol. And I want to go there. Y quiero ir allí. So, at this time, Krishna, she cannot find Krishna. Krishna's gone somewhere with other gopis. But even at that time, she's
in the very moment now, experiencing her previous loving pastimes, but in a new way. Entonces, en este momento, ella no está con Krishna. Krishna se ha ido con otras gopis, pero en ese preciso momento ella está sintiendo ese encuentro que tuvo con Krishna y lo está sintiendo de formas cada vez nuevas, As if it is right now. como si estuviera ocurriendo ahora mismo. So, Sarvata Dvamsa Rahitam Satyapi Dvamsa Karane Tad Bhava Bandhana Sa Prema Parikirtitaha. What is love? Love means all the causes are there to break it, but it's never broken. ¿Qué es el amor? Quiere decir que incluso en presencia de todas las razones para romperlo, no se rompe. Radharani has all the reasons to forget Krishna, but she cannot. Radharani tiene todas las razones para olvidarse de Krishna, pero no puede hacerlo. And now Krishna himself, in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, is relishing this uninterrupted, unimpedable, unstoppable river of prema. Y ahora Krishna mismo en la forma de Chaitanya Mahaprabhu está experimentando este río de prema no interrumpido e imparable. And how is he relishing? ¿Y cómo lo está saboreando? Swartamdra Goswami is singing to him. Porque Swarutamdar Goswami está cantando para él. Smarati mano mama kritaparihasam harimiva bhito vilasam. When Swartamdra Goswami sings, then Mahaprabhu cannot, it makes him dance. Cuando Swarutamdar Goswami canta, este canto hace bailar a Mahaprabhu. So after many hours, so Damodar Goswami saw that Mahaprabhu is now becoming tired. Entonces, después de muchas horas, Swarup-Damodar vio que Mahaprabhu se estaba empezando a cansar. But Mahaprabhu said, oh, again sing. Pero Mahaprabhu le dijo, otra vez canta. But Swarup Damodar said, if I sing again, he will not stop dancing. Pero Swarup-Damodar pensó, si vuelvo a cantar, él no va a parar de bailar. Why? Because in that high stage of prema, then dancing is an anubhav. It is not something that you do, okay, kirtan's getting fast now, let's stand up and dance. No, not like that. The prema is manifested outwardly in the form of the anubhav, the reaction of dancing. ¿Por qué? Porque en ese estado tan elevado de amor, el baile es una anubhav, es una reacción al amor que se experimenta en el interior. No es como nosotros que decimos, ahora el kirtan se puso rápido, me voy a levantar a bailar. No, es una reacción espontánea. So Swarup Damodar Goswami is very considerate. He's taking care of Mahaprabhu. He doesn't want him to overexhaust himself because he has another human-like relationship with him. They went to school together. Pero Swarup-Damodar está preocupado, lo quiere cuidar, no quiere que se canse demasiado porque tiene una relación con él humana. ¿Por qué? Porque fueron a la escuela juntos. So he's very considerate. He thinks that he needs to rest, but as long as I sing, then he won't stop dancing. Él es muy considerado, piensa, mientras yo cante, él va a seguir bailando. Entonces, no quiero que se canse demasiado. So then, Swarup Damodar Goswami stopped singing, and Ramananda Rai made Mahaprabhu sit down, and he was fanning him because he was perspiring so much. Entonces paró de cantar y Ramananda Rey hizo que se sentara Mahaprabhu y empezó a abanicarlo porque estaba cubierto de sudor. And then all the devotees began to sing around Mahaprabhu. Y luego todos los devotos empezaron a cantar alrededor de Mahaprabhu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
saw time was going on. It was time for Mahaprabhu to take his bath. So they picked him up and they took him to the ocean and he bathed in the ocean. Y luego el tiempo pasaba y llegó el momento de que Mahaprabhu tomara su baño. Entonces lo llevaron al mar y ahí Mahaprabhu se bañó. Then the devotees led him back to the Kashi Mishra Bhavan, Gambhira. Luego los devotos lo llevaron de vuelta al Kashi Mishra Bhavan, el Gambhira. And Govinda Das, he bought Jagannath Mahaprasad and made Mahaprabhu take lunch. Y Govindadas trajo Mahaprasad del señor Jagannath y se lo dio a Mahaprabhu, le hizo tomar el almuerzo. So just see how Mahaprabhu has the quality of prema vashati. He's controlled by the love of his devotees. His devotees make him dance, his devotees make him take baths, devotees arrange for him to eat everything. Entonces, fijaros cómo Mahaprabhu tiene la cualidad de ser controlado por el amor de sus devotos. Sus devotos lo hacen bailar, sus devotos lo hacen, le dan un baño, lo hacen comer, etc. They are really Gaudiya, Ellos son the realmente servants of Gauranga Mahaprabhu. Gaudillas, los sirvientes de Gauranga Mahaprabhu. And we are aspiring to be the servants of the Gaudiyas. Y nosotros aspiramos a ser los sirvientes de los Gaudillas. Prema Purushottama Sachinandan Sri Gauranga Mahaprabhu ki Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki Anitai Gaurav Sitanath Premanande Hare Krishna. So Madhurena Samarpayat, it is a tradition, one should end with the sweetest. Es la tradición que uno debe terminar con lo más dulce. So now our festival is about to be completed. We'll have Gora Arti, then our festival will be complete for this year in Bhakjana. Nuestro festival está a punto de completarse. Vamos a cantar el Gaura Arti para completarlo por este año, este festival de Marchena. I want to express my gratitude to all the devotees who have made this festival possible. Quiero expresar mi gratitud a todos los devotos que han hecho que este festival sea posible. To our Pujari Sikhi Mahiti Prabhu. To our brahmacharis who are always keeping the bhajans and kirtans going. Madhav Das Brahmachari. Jiva Priya Das Brahmachari. Rajanath Das Brahmachari. And Nanda Kishore Das Brahmachari. Especially, I want to thank all the devotees who have served in Mother Yashoda's kitchen. And to the organizers of this festival, my very dear Paramananda Prabhu. Paramananda Prabhu. Achyutananda Prabhu. Advaita Prabhu. All the devotees who have welcomed us with so much hospitality here in Marchena. Was everyone comfortable? Yeah. Some devotees have said, oh, this was the best accommodation of any festival. Such a pure spiritual place. El mejor hospedaje de todos los festivales, han dicho muchos devotos.
Especially, some persons wrote to me and said, the Spanish translation is very good. And I want to thank all of you, everyone who has attended, because all have participated to make this such an astonishing experience. Gracias a todos los que habéis participado en este festival porque habéis hecho que sea una experiencia asombrosa. And also someone who makes everything very simple for me so that I can focus fully on this service. That is Swanalata. And one person has done more than anyone else here at this festival. My Gurudev. Srila Gurudev ji! I think I have not done anything. He has done everything. And also my Srila Prabhupada ki jai! Gaur Premanande! So now Pujari, please blow the conch shell. It's time for Gaura Arti. Ah, sí, sí, sí. Vale, sí. Le doy aquí.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Shri Guru Gauranga Ganapatari Sisi Vadvanadvari Jukire Nidhi Purushom Ishvare Ishtushma Rupana Vitarva Shabhakantaran Vishwamaraj Kire Nidhi Purushom Ishvare Ishtushma Nidhi Purushom Ishvare Ishtushma Bhaktivanta Nidhi Purushom Ishvare Ishtushma Bhaktivaba Puri Goswami Maharaj Nidhi Purushom Ishvare Ashtodas Sishman Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Kire Nityalila Pravishta Om Vishnu Par Astoda Stada Sishman Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Nityalila Pravishta Om Vishnu Par Ashtoda Sman Bhakti Rakshak Shri Radha Goswami Maharaj Ki Nityalila Pravishta Om Vishnu Par Ashtoda Sman Bhakti Pragan Kesh Goswami Maharaj Ki Jai Srila Bhakti Siddhanta Swatakar Jagara Guru Shri Prabhupada Ki Bhakti Prabhupada Shri Bhoksha Das Goswami Maharaj Ki Sakha Goswami Shri Shantakar Bhakti Vinod Ki Vishnu Sarvabhauma Shri Jagannath Das Goswami Maharaj Ki Shri Panu Gauri Guru Bhag Ki Jai Shri Sanatana Bhakti Shri Gopala Bhattara Sona Sarva Swampuki Ghosh Krishna Chaitanya Shri Advaita Gadadhar Shiva Ki Shri Raja Ki Jai Shri Raja Ki Jai Abhanda Bandana Krishna Prima Podam Ki Jai Shri Radha Govinda Gopinath Madan Mohan Ju Ki Jai Guna Mangal Singh Harnam Sankirtan Ki Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai Nandapuri Vaishnava Vrinda Ki Jai Sri Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Jagannath Baldev Subhadra Sudarshan Ju Ki Jai Shri Jagannath Rath Yatra Mahotsav Ki Jai Saraswati Prishmanandini Samati Radharani Ki Jai Jai Gaura Premanande Hari Hari Vrindai Tulasi Devai Krishna Sita Krishna Mati Pragari Satya Panchagapatara Vesta Vasan Utittanam Bhavanyam Vesta Vira Gurudeva Ki Actually, the festival is not over.
We are just relocating to Moscow. Terminados, solo nos vamos a trasladar a Moscú. So everyone is invited to come to Moscow for the big festival next week. Todo el mundo está invitado a venir al gran festival de Moscú la próxima semana. And then very soon after that, please come to Chaitanya Academy in Latvia. Poco después de eso, por favor venid a Chaitanya Academy Latvia. So there'll be a very big festival to celebrate Sri Krishna Janmashtami, Sri Krishna's birthday. Vamos a ver un gran festival para celebrar el cumpleaños de Sri Krishna. Shortly after that, we'll also be going to India. So we invite everyone, please join us for 1 month for Brajmandal Parikrama Kartik retreat in Vrindavan. Y poco tiempo después de eso nos vamos todos para India. Los invitamos a que vengan al Brajmandal Parikram, el retiro del mes de Kartik. October 8th to November 7th. Del 8 de octubre al 7 de noviembre. Hare Krishna. Hare Krishna.